बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं न्यूज़ एंड वायरल वीडियोज़ के कोलाज से। और आज पहली खबर जो मैंने प्रोग्राम में शामिल की है वो आई है मॉस्को से। ਇੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਬਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। अगर अल्लाह ताला वहाँ अमन करे, हमारी तो यही दुआ है। आमीन। अल्लाह ताला पूरी दुनिया को जंग से महफूज रखे। इलाही आमीन। रशिया ने क्या किया है कि बहुत सारी अमेरिकन कंपनीज को बैन कर दिया अपने मुल्क में। अमेरिका ने भी यही किया है। तो मॉस्को में मैकडोनल्ड्स जो है वो बैन हो गया। तो एक रशियन शहरी जो आदी होगा मैकडोनल्ड्स का, फास्ट फूड का, बहुत ही यानी कि कहते हैं ना कवीउल जुस्सा, बहुत ही फरबा, गैर मामूली फरबा। वो आप वीडियो देखें, बड़ा वायरल हुआ है। और वो मौसूफ चले गए मैकडोनल्ड्स के दरवाजे पर, रेस्टोरेंट के दरवाजे पर। वहाँ उन्होंने अपने आप को जंजीरों से बांध लिया और उसके बाद उन्होंने एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि भाई मैकडोनल्ड्स की बंदिश मेरे और मेरे साथियों के खिलाफ दुश्मनी है। हाय शाह जी, तो फिर की होया ਉਹਦੇ ਨਾਲ? मुल्क की जो पॉलिसी है उसके खिलाफ हो जा रहा था, एहतजाज कर रहा था, जंजीरों से बंधा हुआ था, चीख चिल्ला रहा था बाकायदा। ओए। बहरहाल पुलिस आई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੰਦ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। اور بامبا دے اتنے لکھ دیتا ہوں نہ منگیے۔ अच्छा भाई, इस रशियन शहरी کا जिसने अपने आप को जंजीरों में बांध कर एहतजाज किया है, इसका नाम है लुका सेफरोनोफ। वसी तुम्हारी मालूमात गलत है। कैसे जनाब? جیڑا بدتمیز ہے انہوں پھر باندھ دینا چاہیے۔ मेरा नाम लुका नहीं बुका है। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। बुका सेप्टनॉल। جراسک پارک کی نا ہو جی بندے دی فوٹو لگی ہوندی زندہ مگرمچھ کھا گیا سی۔ अच्छा लुका ये कौन है? ये मेरी वाइफ है। ਹਾਏ یہ اسی سے تو لوکا ہوا ہے۔ और ये दोनों? ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬੇਟੇ ਆ ਜਨਾਬ। ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। یہ تو دونوں پتر میکڈونلڈ دے کے مانگتے ہیں۔ انہوں نے تو میکڈونلڈ ایڈا اچھا لگتا ہے، لک لک کے رشیا نہ لڑتے بھی رہے ہیں۔ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਜਿਨ 버ਗਰ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। यार आदतें तो फिर ऐसे ही होती हैं। ਹਾਏ ਹਾਏ। क्या जॉन साहब का शेर है, किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, वाह किस तरह छोड़ दूं तुम्हें जाना, तुम मेरी जिंदगी की आदत हो। लेकिन यार कैसे आदतें इंसान की रग रग में शामिल होती हैं, इंसान की ब्लड स्ट्रीम का हिस्सा होती है, जीन्स में होती है ना शामिल। ये समझाने के लिए पंजाबी का जो एक्सप्रेशन है, शायद ही किसी दूसरी जुबान में ऐसा एक्सप्रेशन कि आदतां सिरा नल जाती है। واہ واہ واہ۔ ਇਹਦੀ ਆਦਤ ਵੀ ਕਿਸ ਦਿਨ ਸਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਟੈਂਕ ਦਾ ਗੋਲਾ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਫਿਰ ਆਦਤ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿੱਡਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਵੇਖਦੇ ਸਹੀ ਹੈ ਚੂਹਾ। یہ تو ایڈا منوس بیٹا ہے میکڈونلڈ جاوے بھی انہوں دلیا دینا۔ لوکا آپ کو کیسے عادت پڑ گئی یہ میکڈونلڈس کی؟ ये मैं पैदा होने से पहले ही शुरू कर दिया था खाना। ਹੈ ਇਹ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ, ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਚੰਬੜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। दादी भी शौक से खाती थी पर ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਲੱਥਾ ਤੇ ਆਦਤ ਗਈ ਹੈ। इनकी दादी तो रशियन बर्गर खाती थी और रशियन तरीके से खाती थी। ਹਾਂਜੀ, ਟੈਂਕ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਹ ਰਸ਼ੀਅਨ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 버ਗਰ ਖਾਣ ਦਾ? ਸਾਹਮਣੇ 버ਗਰ ਰੱਖੀ ਦਾ, ਕਲਾਸ਼ਨਕੋਫ ਚੁੱਕੀ ਦੀ ਹੈ, ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾਈ ਦਾ। شاہ جی وہ کہنا چاہ رہے ہیں میری آڈینس ویٹ کر رہی ہے۔ नहीं 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 भाई, ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਲਵੋ। نہیں میں آؤں گا کہ یہ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ ਭਾਬੀ 6 مہینے ਤੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਆਏਗੀ। یا لو آ کے اچھا آپ کو پتا ہے میکڈونلڈس کا کہیں بھی ذکر ہو میرے ذہن میں پہلا نام پتہ ہے کیا آتا ہے؟ وارن بفیٹ کا نام آتا ہے میرے ਬਕਟ ਕੌਣ ہے جی؟ ذہن۔ یہ روبی دنیا کا چھٹا امیر ترین آدمی ہے، چھٹا۔ اس وقت وارن بفیٹ کی جو نیٹ ورتھ ہے وہ تقریباً 117 بلین ڈالرز ہے۔ ਵਾਹ اور اگین 117 بلین ڈالرز کتنے ہوتے ہیں اس کا اندازہ اس بات سے ہو جائے گا 1 بلین ڈالر کے لیے پاکستان کتنا بعض اوقات پریشان ہوتا ہے۔ 117 بلین ڈالرز اکیلے اس آدمی کی نیٹ ورتھ ہے۔ ਓਏ مگر یار اس کی عادات و اطوار سے، اس کے زندگی گزارنے کے رویے سے، زندگی کے بارے میں جو اس کا رویہ ہے، اس سے پوری دنیا کے عمراء کو سیکھنا چاہیے۔ خاص طور پہ پاکستان میں جو عمراء بستے ہیں، جن کے پاس پیسہ ہے، ان کو سیکھنا چاہیے کہ دنیا کا امیر ترین آدمی کیسے زندگی گزارتا ہے اور زندگی کے بارے میں اس کا فلسفہ کیا ہے۔ پر شاہ جی میکڈونلڈ سے اس کا کیا تعلق؟ ہاں، اس کا تعلق یہ ہے کہ وارن بفیٹ آج بھی 3 ساڑھے 3 4 ڈالر کے میکڈونلڈ کا ہی ناشتہ کرتا ہے آج بھی، اور برسوں سے، یعنی کہ دہائیوں سے ان کی یہی روٹین ہے۔ وہ اپنا ناشتہ جو ہے وہ یہی 4 ڈالر کا ناشتہ کرتے ہیں میکڈونلڈ سے لے کے۔ یہ ان کا پسندیدہ برگر ہے۔ اچھا ਕਿੱਡਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ 4 ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 117 بلین ڈالرز کی برتھ ہے۔ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ 104 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ۔ اچھا یار، یہ وارن بفیٹ بڑے کمال کے آدمی ہیں۔
کہ آپ دیکھیے نا کہ نیٹ ورتھ کیا ہے ان کی. اور 1958 میں انہوں نے ایک گھر خریدا تھا. اس وقت اس گھر کی مالیت تھی تقریباً کو $32-33,000. 1958 میں. اس کے بعد بلینز آف ڈالرز انہوں نے کمائے, مگر آج بھی اسی گھر میں رہتے ہیں. اب اس کی ویلیو ہوگی کچھ 6-7 کروڑ روپے. ਕੋਕਬ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ. ਚਪੇੜਾ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ. نہیں, وارن بفیٹ تو اپنی سادگی کی وجہ سے اس گھر میں رہے. ان کا فلسفہ یہ ہے کہ رشتے اصل خوشی دیتے ہیں, مادی چیزیں خوشی نہیں دیتی. آپ 6 کروڑ کا گھر چھوڑ کر یا 6 لاکھ کا یا 60 لاکھ کا گھر چھوڑ کر 6 ارب کے گھر میں رہنا شروع ہو جائیں, لیکن اگر آپ کے رشتے ٹھیک نہیں ہیں تو آپ ایک ناکام اور ناخوش آدمی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ شاہ جی. اور نا ان کے جو مشورے ہیں وہی بڑے کمال ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی نئی کار نہیں خریدتے. اچھا. ہاں, کہتے ہیں ہمیشہ سیکنڈ ہینڈ کار خریدتا ہوں میں, اس لیے کہ جب آپ نئی کار لیں تو فوراً وہ ڈیپریشیٹ ہو جاتی ہے. ਇਹ ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ. ਅੱਛਾ, ਬਫਟ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਣ ਨਾ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ. 2 ਬੰਦੇ ਕੋ ਧੱਕਾ ਲਵਾ ਕੇ ਘਰ ਤੱਕ. ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ 50,000 ਦੀ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਥੱਲੇ 300 ਦੀ ਪਿਸ਼ੌਰੀ ਚੱਪਲ ਪਾਈ. ਦੇਖੋ ਪੈਂਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. وارن بفیٹ کبھی ڈیزائنر سوٹ نہیں خریدتے. اچھا. کبھی انہوں نے کہا میں نے کبھی ڈیزائنر سوٹ نہیں خریدا. ਉਹ ਲੰਡੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ. ਤੇ ਵਾਰਨ ਬਫਟ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਅੱਧਾ ਕੇਲਾ ਖਾ ਕੇ ਕੇਲਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ. ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਾਦਾ ਆਦਮੀ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਨਹੀਂ. اب آپ مذاق اڑا رہے ہیں وارن بفیٹ کی سادگی کا. ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ. نہیں, اس نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس میں کنجوسی ہو. ایک گھر ہے, اس گھر کی دیواروں سے آپ کو محبت ہو جاتی ہے یار. اس گھر میں کتنی جگہ چاہیے ہوتی ہے, ایک بیڈ چاہیے ہوتا ہے آپ کو. ਹਾਂਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ. ایک وہ بھی ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ. ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਠੋ ਨਾ ਜੋ ਖੰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼. اب دیکھیے ان کا جو آفس تھا, یعنی کہ لازم بات ہے جب انہوں نے پیسہ ویسا بنانا شروع کیا, آفس کیوں بنایا ہے وارن بفٹ؟ 50 برس سے وہی آفس ہے جو 50 برس پہلے تھا. بولیے. ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਫਟ ਭਾਈ ਨੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਵਾ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ نہیں. نہیں نہیں, شادی شدہ آدمی ہے, اس وقت ان کی عمر 90 برس ہے. ਵਾਰਨ ਬਫਟ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਆਦਮੀ ਹੈ. ਬੂਟ ਲੈਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਲੈਂਦਾ ਸਿਰ, ਇੱਕ ਬੂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਜਰਾਬ. یار دیکھیں, ایک بوٹ تے لازمی گل نہیں چل سکتا, مگر ایک آدھ جوڑے ہی کی ضرورت ہوتی ہے. ہنی بھائی سر وارن بفٹ پاگل ہوئی ہے. اچھا چلیں, اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, پھر آپ بتائیے گا کہ وہ پاگل ہے یا فقیر منش ہے. ٹھیک ہے. پچھلے برس جو چیریٹی کی اس نے, ایک چیریٹی, وہ تقریباً $4.25 بلین تھی. $4.25 بلین کا مطلب ہے ہنی بھائی 900 ارب روپیہ پاکستانی. دس از وارن بفیٹ. ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ? ਸਾਡੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਢਿੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ. ਇਹ ਉਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ 2-3 ਲੱਖ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ. اور چیریٹی کے حوالے سے بڑا تاریخی جملہ ہے وارن بفیٹ کا. وہ کہتے ہیں سوسائٹی ہیز اے یوز فار مائی منی, آئی ڈونٹ. پیسہ آپ کتنا استعمال کرتے ہیں اپنے اوپر, یہ ہم سب کو سمجھنا چاہیے. تو پیسہ اگر اللہ نے دے دیا ہے, یا آپ کو بنانا بھی آ گیا ہے, تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنے اوپر خرچ کر کے پھر اسے خلق خدا پہ خرچ کریں. واہ واہ. اب بات ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਾ 5000 ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ. کوئی حرج نہیں, 10,000 دے دوں گا یار. تو ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ. لیکن جب تم کماتے ہو تو تمہیں مجھ سے مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ ناظرین اسٹے ود اس, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. اچھا, آپ فقیر منج بھی ہیں اور انٹیلیجنٹ بھی ہیں. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. آپ اور آپ کی فرمائش پر رقیب العال. جانے کیا سوچ کے ہر ظلم روا رکھا ہے. واہ. جانے کیا سوچ کے ہر ظلم روا رکھا. کیا میں پتھر ہوں جو قدموں میں سجا رکھا ہے. کیا کہنے, میں نے رکھا ہے فقط اپنی محبت کا بھرم, ورنہ ہر جائے تیرے پیار میں کیا رکھا ہے. میں نے ہر کانٹا تیری راہ کا پلکوں سے چنا.
لوگ کہتے ہیں میں دشمن ہوں تیرا، تو نے سنا واہ میں نے ہر کانٹا تیری راہ کا پلکوں سے چنا. واہ کیا کہنے رفیق صاحب. آپ کے بھی کیا کہنے، بڑی نوازش، گرمی شروع ہوئی ہے، فوراً لائٹ سوٹ نکالنے ہیں. بڑی آپ کی نظر ہے میرے لباس پہ. اچھا یہ کس کو آپ ساتھ لے کے آئی ہیں آج؟ یہ تو استاد ناڈو خاں ہیں، اور یہ بہت مشہور کلاکار ہوتے ہوتے رہ گئے. تو پھر کیوں لے کے آئی انہیں آپ؟ انڈین میوزک ڈائریکٹر تھے نا بپی لہری جی، ارے کیا میوزک ڈائریکٹر، کیا خوبصورت کمپوزیشنیں تھی ان کی. کیا اعلیٰ کمپوزیشنز انہوں نے بنائی. اور بہرحال اب وہ اس دنیا سے چلے گئے، اور لیکن ان کی کمپوزیشنز جو ہیں وہ لوگوں کو ان کی یاد دلاتی رہیں گی. ان کے گانے بھی یاد آتے رہیں گے. جی جی، اور وہ شرابی کے گانے تو بھائی لاجواب تھے. یہ ان کا بہت فین ہے. اچھا ہاں انہی کی طرح اپنا اٹائر بنا لیا ہے اس نے. نام کیا ہے ان کا؟ ان کا جپھی لہری ہے. اس نام سے کئی دفعہ کوٹ بھی کھا چکے ہیں. نہ ٹائم دیکھتے ہیں نہ وقت دیکھتے ہیں، اپنے نام کا فائدہ اٹھاتے رہتے ہیں. اچھا بپی صاحب تو یہ سونا وونا پہنتے تھے. ایک مرتبہ انہوں نے بتایا کہ ایلوس پریسلے سے وہ بہت انسپائرڈ تھے، اور چونکہ ایلوس پریسلے گولڈ چینز پہنا کرتے تھے تو اس سے انسپریشن لے کے بپی صاحب نے پھر سونا وونا پہننا شروع کیا. بعد میں انہیں یہ لگنے لگا کہ یہ سونا جو ہے ان کے لیے گڈ لک کا کام کرتا ہے، تو پھر انہوں نے کبھی اتارا نہیں اسے. غور نہ دیکھو جی، سونا نہیں تانبا ہے. اچھا بپی لہری کو ڈسکو کنگ کہا جاتا تھا. ان کو تو ڈسکو کنگ کہتے تھے. جی جی. اس کو کھسکو کنگ کہتے ہیں. کس کو کنگ کیوں کہتے ہیں انہیں؟ یہ کھسک جاتا ہے، یہ ایسا نام راد ہے، پیسے لے کے بھاگ جاتا ہے. دراصل یہ ناڈو خاں کا داماد ہے. اچھا ابا جی، ابا جی میں اپنے دماغ لی کٹنگ لی پیسے دے دوں میرے پیسے کنا دبا لوں میں ہوش آوے. ابا جی کنوں کہنا. میں نے بپی دا کے بڑے پروگرام دیکھے ہیں. اچھا ہاں ماشاءاللہ بڑے خوبصورت آدمی تھے. وہ جہاں سے بھی پروڈیوسر سے ایڈوانس ملتا تھا اس کی چین بنوا لیتے. ویسے ان کی آواز مجھے متھن پہ بہت اچھی لگتی تھی. وہ جیمی جیمی آ جا آ جا. ایک دفعہ میں گانا گا رہی تھی، جیمی آ گیا. جب سے میں آپ سے ملی ہوں اب میں گانا اور طریقے سے گاتی ہوں. یہ والا ہاں میں نے تو بول بھی چینج کر دیے ہیں. کیسے؟ وسی وسی آ جا آ جا. اچھا ان کا ایک گانا غزل تھی، وہ بڑی کمال تھی. وہ شاید کم لوگ جانتے ہوں کہ وہ بپی صاحب کی بنائی ہوئی تھی. کسی نظر کو تیرا انتظار آج بھی. وہ بھی بپی دا کی تھی. جی جی جی. میری تو بڑی فیوریٹ ہے. کسی نظر کو تیرا انتظار ہاں کسی نظر کو تیرا انتظار ابھی بھی ہے. آج بھی ہے. نہیں ابھی بھی ہے. اچھا تھوڑی سنا دیں پھر چلے. آپ نہ بھی کہتے تو میں موقع کی مناسبت سے سنانے لگی تھی. کسی نظر کو تیرا انتظار آج بھی ہے. آج بھی ہے، ابھی بھی ہے، اور کل بھی رہے گا. استاد جی اس سے پہلے کہ یہ اپنا ارادہ بدلنے شروع کرے. وہ وادیاں وہ فضائیں کیا کہنے، کہ ہم ملے تھے جان. کیا کمپوزیشن تھی، کیا کمپوزیشن. وہ وادیاں وہ فضائیں کہ ہم ملے تھے جان. میری وفا کا وہیں پر مزار آج بھی ہے. او کسی نظر کو تیرا واہ انتظار آج بھی ہے. کہاں ہو تم کہ یہ دل بے قرار آج بھی ہے. او کسی نظر کیا کہنے. کو تیرا انتظار آج بھی ہے. کیا کہنے. یہ جو آپ چھوٹی آنکھیں کر کے دیکھتے ہیں میرے دل کرتا ہے میں ناڈو خاں کو مار دوں. شاہ جی جناب. بپی دا تو بہت مہنگا سونا پہنتے تھے. ہاں بپی لہری صاحب جو سونا پہنتے تھے پاکستانی تقریباً کروڑ 1.5 کروڑ کی مالیت کا ہوتا تھا. ان کو اپنی الماری پہ یقین نہیں تھا. وہ 1.5 کروڑ ਦਾ ਸੋਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸਨ. ਇਹ ਵੇਖੋ 1100 ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੈਨਾਂ ਪਾਈਆਂ. اس چین سے یہ بڑے کام لیتا ہے. مثلاً اتنا لیلا بھی باندھ دیتا ہے. ایک دن پروگرام پہ گئے، اس نے بکرے کی چین پہنی ہوئی تھی، بکرا پیچھے پیچھے آ گیا.
اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ناڈو خان صاحب کے داماد ہیں. नाडू खां का दामाद है इसलिए मुझे इसकी इज्जत करनी पड़ती है, हालांकि मैं तो इसकी नहीं करती. ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ ਦੂਰ ਦੀ. सगे दामाद नहीं आप. ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਉਹ? नहीं मतरे मुंह बोले दामाद है. अभी बातचीत चल रही है, अच्छा, लड़की को इनकी तस्वीर दिखाई है, फिर उसकी याददाश्त चली गई. अच्छा, आप बप्पी लहरी साहब को अपना गुरु मानते थे, जी. तो क्या सीखा आपने उनके म्यूजिक से? कुछ भी नहीं. क्यों नहीं सीखा? उनकी तरह चश्मा लगाता हूँ. म्यूजिक में क्या सीखा? इसने सिर्फ बप्पीदा के कपड़ों की कॉपी की है, उनके टैलेंट की कॉपी नहीं की. आपने वैसे बप्पीदा के साथ काम किया है? नहीं, मैंने बप्पी लहरी साहब के साथ नहीं किया, जतिन ललित साहब के साथ किया और भी कई इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ किया. पाकिस्तानी तो तकरीबन कि सबके साथ ही किया. अच्छा. अमजद बॉबी साहब के साथ काम किया, वाजिद अली नाशाद साहब के साथ काम किया, क्या कहने. कादिर अली शगन साहब के साथ किया, फिर वकार अली के साथ किया. इवन राहत ने बहुत सारी चीज़ें मेरी गाई, लेकिन एक चीज़ राहत ने कंपोज भी की, और राहत की कंपोज की हुई थी, राहत फ़तेह अली खान साहब की. क्या आपने इतने लेजेंड्स के साथ काम किया है? जरा जप्पी लहरी के साथ भी काम करके ਇਹ ਰੋਟੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. आपने वैसे गाने भी बहुत लिखे हैं. जी अल्हम्दुलिल्लाह. ये रिसेंटली आपका एक गाना बड़ा चल रहा है. वो फिल्म दम मस्तम का. हाँ, नाडू खां कौन सा था वो? ਉਹ ਹੀਰ ਮੇਰੀ ਤੇ ਰਾਂਝਾ ਮੇਰਾ. हाँ, मैं डोर तेरी तू मांझा मेरा. मैं डोर तेरी तू मांझा मेरा. ये बीच में शोनी मोनी लिखने की क्या जरूरत है? आप ये जो शोनी मोनी वाले गाने बना रहे हैं, जरा एहतियात करें. असल में वो जो दोनों कपल हैं जिनके ऊपर लिखा गया गाना, उनकी आपस की केमिस्ट्री ऐसी है, ताल्लुक ऐसा है, ये मुझे लगा कि लाइन आ सकती है तो मैंने लिख दी वहाँ. शोनी मोनी गल्ला तेरियां. हाँ जी हाँ. आप अंदर के ताल्लुक को समझ जाते हैं. इतनी देर हो गई आपके पास आते हुए, हमसे तो कभी शोनी मोनी गल्ला नहीं की आपने. हर एक से तो शोनी मोनी गल्ला नहीं की जा सकती. ਚੱਲ ਬੇਟਾ ਉੱਠ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹਾਂ. वैसे इस गीत को कंपोज किया नवीद नाशाद ने, बहुत अच्छा कंपोज किया. तो कितना वक्त लगता है गजल और गीत पे? ये तो रकीबो जी डिपेंड करता है मूड पे, अल्लाह की मेहरबानी पे. अब कुछ गीत मैंने ऐसे लिखे हैं जो आधे घंटे में लिखे गए, ਮੂਡ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 1.5 ਘੰਟੇ ਵੀ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ. नहीं, और आधे कुछ घंटे गीत वाले, ऐसे हैं जो 1-2 दिन में लिखे गए हैं. आधे घंटे वाले बोलने चाहिए. कितना एडवांस लेते हैं आप? मैं, आप तो इतना बड़ा नाम है, आपके लिए तो मैं वैसे लिख दूंगा. तो आप वैसे लिख देंगे? मैंने कहा था नहीं, वैसे लिखने को फिर रहे. आपसे कुछ पर्सनल सवाल कर लूं? अगर बहुत पर्सनल है तो रहने दें. नहीं, कुछ ज़्यादा पर्सनल नहीं है, एक आधा शायद पर्सनल हो. आपने वेट बड़ा रिड्यूस किया है. मैंने हाँ बस कुछ खाना वाना कम किया हुआ आजकल. खाना नहीं, आप मुशायरा करके दौड़ जाते हैं. मैंने भी इतनी डाइट की है, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा है. हाँ, वैसे आपको अपना वेट कंट्रोल करना चाहिए. मैंने कहा था ना, इनका ध्यान मेरी तरफ फिट हो गया है. अभी कह रहे वेट कंट्रोल करो, फिर कहेंगे खुद पे कंट्रोल करो. 2 दिन बाद कहेंगे बालों का डिज़ाइन कुछ चेंज होना चाहिए, इनको कलर किया करो. फिर एक दिन कहेंगे रकीब हो तुम्हें खुले बाल अच्छे लगते हैं, रोज़ जूड़ा ना बनाया करो, रोज़ का जूड़ा कहीं तुझे बर्बाद ना कर दे. फुर्सत के लम्हों में कभी बाल खोल भी लिया. फिर मुझे याद कराएंगे वो जो काजल मैं तुम्हारे लिए लाया था, तुमने वो काजल लगाया क्यों नहीं है? तुम्हारी आंखें उसमें दश्त में चौकड़ियाँ भरती हुई हिरन की तरह लगती हैं. ज्यादा ना लगाना, कहीं हिरन चौकड़ी मार के नीचे बैठ ही न जाए. मैं ऐसा क्यों कहूँगा? मुझे लग रहा है आप ऐसा कह चुके हैं. फिर एक दिन मुझे कहेंगे रकीब हो अगर तुम कहो मैं नाडू खां को गोली मार दूं, तो मैं कहूँगी हाँ कुछ नया लिखा है. यहाँ पिछले दिनों कुछ चीज़ें नई हुई हैं. तो सुनाए ना, पहले किसी को सुनाया तो नहीं. क्यों? मेरी चीज़ सिर्फ मुझे सुनानी है. आपकी चीज़ नहीं है ना, आप पे है, मगर कुछ है. आप पे मेरा पूरा पूरा हक है. अच्छा सुनाए तो सही. कितना अच्छा था मुलाकात ना होती तुझसे. कितना अच्छा था मुलाकात ना हो तुमसे. कितना अच्छा था मुलाकात ना होती तुझसे. ये नाडू खां को कह रहे हो. कितना अच्छा था मुलाकात ना होती तुझसे. तेरे बारे में मेरी राय बहुत अच्छी थी. ये तो नाडू खां का शेर हो गया ना, आप मेरे लिए सुनाए. इतनी देर बाद आई हूँ, मेरे लिए सिर्फ एक शेर. ये आपके लिए नहीं था, ये तो नाडू खां का था ना. एक शेर वैसे और हुआ है, वो भी आपके लिए नहीं, मगर मैं सुना देता हूँ. उसे तलाश थी अनजानी मंजिलों की वसी. उसे तलाश थी अनजानी मंजिलों की वसी. अनजानी मंजिलों की वसी. मैं दस्तयाब था, वो मेरी कद्र क्यों करता. वाह वाह. नहीं ऐसी बात नहीं है, आप एक दफ़ा दस्तयाब तो हो.
शाह जी आप हमें दस्तयाब नहीं भी होते, हम फिर भी आपकी कदर तो करते। बड़ी मोहब्बत आपकी। अगर आप दस्तयाब हो जाए तो आपको लग समझ जाए। अच्छा जफी साहब, जी जनाब, आपका फेवरेट सिंगर कौन है? किशोर मुझे बहुत पसंद है जी। इसको पता नहीं कुछ और पसंद है। और फीमेल सिंगर्स में से? फीमेल सिंगर में भी किशोर। मैंने किशोर जी के लिए भी कुछ धुनें बनाई थी। है ना चपेड़ा खाने वाली गल। एक दफा पुलिस ने इसको रंगे धुन पकड़ लिया, इसको 6 महीने अंदर रखा, इसने थाने पे धुन बना दी। और तो और मैंने रूना लैला के लिए भी गाना बनाया था सी। इसका गाना सुन के रूना लैला रोना लैला बन गया, रोई जाए। मैंने कहा बाजी क्या हो गया? कहती इसकी इतनी बुरी धुन है मैंने आज तक नहीं सुनी। नाज़रीन स्टे विद अस, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाजरीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। वक्त हुआ है दास्तान गो का, और आप जानते हैं कि इस सेगमेंट में हम शेख सादी की, मौलाना रूम की और दीगर हिकायतें शेयर करते हैं। आज मैं इल्म के हवाले से 2 हिकायतें लेकर आया हूं, दोनों को क्लब कर दिया मैंने। कदीम हिकायतें हैं, इल्म के हवाले से है और सीखने के हवाले से है। तो हर सतह का, हर उम्र का, हर प्रोफेशन का आदमी जो है वो इन हिकायतों से रोशनी ले सकता है। वाह। और सीखने के हवाले से ख़ास तौर पे इन हिकायतों का सबक ये है कि कैसे सीखना है, किस तरह सीखना है, कब कब कितना सीखना है, किससे सीखना है, किस किस अंदाज से सीखना है, सीखने का जामे मतलब क्या है ये भी सीखना है। वाह। और दिलचस्प बात यह है कि हम इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि सीखना शुरू करने से पहले क्या सीखना है, वाह 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 वाह। वाह। ताकि ठीक तरह से सीख सके। अगर हम सीखना नहीं सीखेंगे तो हम जो कुछ सीखेंगे उससे बिगाड़ पैदा होगा। वाह वाह। फिर यह कि जो कुछ आप सीख रहे हैं उसमें आप मास्टर हो गए, मगर उस सीखने को बरतना कैसे है ये भी सीखना है। क्या बात। तो एक मुस्तकिल और मुसलसल अमल है सीखने का। फिर यह है कि इल्म की जो मुख्तलिफ शाखें हैं, किताबी इल्म है, इक्तसाबी इल्म है, सोहबत के ज़रिए जो इल्म आता है वो क्या है, इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, हक़्कुल यकीन, सब सीखना है। बहरहाल हम आते हैं हिकायत की तरफ। और हाँ ये भी कि अमल कैसे इल्म ही की शाख है, जिसके बगैर इल्म मुकम्मल नहीं होता, अधूरा रह जाता। शायद सीखने के हवाले से एक और अहम बात ये है कि मेरे को 4 टाइयां ने। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਦੇਖੇ। नाज़रीन प्लीज अब इधर मुंह कर रहे हैं। तो एक तालिब इल्म था मदरसे का और पढ़ने से बहुत जी चुराता था। उसके असातिज़ा भी, उसके वालिदैन भी पीछे पड़े रहते थे, मगर इल्म के हुसूल में जो मुशक्क़त काटनी पड़ती है वो उसे गवारा नहीं थी। मेरे जैसा ही था शायरी। फिर क्यों जी? अच्छा गैप लेके बोल रहे ताकि उन्हों का खराब ना हो। इसलिए याद रखिए कि सीखने के लिए अना को मारना बहुत ज़रूरी है। वाह। जब आप पूछते हैं ना, किसी बच्चे से पूछ लेते हैं कि अच्छा भाई इसका क्या मतलब है, ये तो मुझे नहीं पता, तो आप बुनियादी तौर पे अपनी अना को मार कर पूछ रहे हो। मगर फिर वही शख्स आगे भी निकलता है, इल्म में भी, अमल में भी। आप देखिए ना, इस्लामी फ़लसफ़ा क्या है कि वो बात जो तुम नहीं जानते हो तो जो जानते हैं उनसे पूछ लिया करो। पूछने में कोई आर नहीं है, चाहे आप 4 बरस के बच्चे से पूछ लें। तो मदरसे का तालिब इल्म, जिसे आज के ज़माने में कहते हैं ना, बंक करके अपना वहाँ से भाग के और एक बाग में आ बैठा और एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ था। उसने देखा कि एक चिड़िया का बच्चा जो है वो अपने घोंसले से उड़ने की कोशिश कर रहा है, और इस उड़ने में उसने देखा कि वो कामयाब नहीं होता है, कभी गिर जाता है, फिर उसकी माँ उसे थोड़ा सा उड़ के दिखाती है, खुदक के दरख्त पे चढ़ जाता है, किसी शाख पे पहुँच जाता है, फिर गिर जाता है, चोट भी लगती है। उस तालिब इल्म के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी बेतौकीरी भी होती है। वो तालिब इल्म कई दिन तक अपने मदरसे से भाग के और उस बाग में उसी दरख्त के नीचे आके बैठ जाता था। कुछ दिन के बाद उसने देखा कि चिड़िया का वो बच्चा उड़ना शुरू हो गया, और फिर उस तालिब इल्म ने महसूस किया सारा जहान उसके लिए खुल गया, इस दरख्त से उस दरख्त पर, इस फूल से उस फूल पर, और करते करते पूरा चमन उसने एंजॉय किया अपने परों पर उड़कर। शाह जी ਜਦੋਂ ਕੋਕਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ शादी हुई सी, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਡਣਾ नहीं सी ਆਉਂਦਾ, फिर भाभी ने सिखाया। हालांकि शादी के बाद तो सारे पर कट जाते हैं, अच्छे अच्छे उड़ना भूल जाते हैं मेरे भाई। जितना उड़ना है शादी से पहले उड़ लो। शादी तो बाद बंदा सिर्फ रेड़दा है उड़ना। लेकिन नहीं भाई, मैं तो उड़ता हूँ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਉੱਡਣਾ, ਤੂੰ ਕਾਲਾ ਭੂਣ ਹੈ।
कोकब साहब उन्होंने सोच रहे ने चिड़ी का बच्चा तो शाह जी ने मान लिया है, अपनी सोच को जानवर पा तो तालिब इल्म पर यह भेद खुला कि अगर कोई परिंदे के बच्चे की तरह से ज़िंदगी का एक मुख्तसर सा हिस्सा ही सीखने में लगा दे तो फिर वो ज़िंदगी भर इल्म की उड़ान भर सकता है। यहाँ देखिए, मुझे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के अशार याद आ गए। उनका तर्जुमा है, आपने फरमाया जो थोड़ी देर के लिए सीखने की जिल्लत बर्दाश्त नहीं करता, जो थोड़ी देर के लिए सीखने की जिल्लत बर्दाश्त नहीं करता, वो तमाम उम्र जहालत की जिल्लत झेलता रहता। ताहिर साहब ने भी ऐसे वाक्य से बहुत कुछ सीखा शायद। जिंदगी बदल गई होगी इनकी। मैं कहना है ना, दी ऐसी जिंदगी बदली है ना, ते हालात बदल गए। इल्म में ये तो खूबी है कि जिंदगियां बदल देता है। इन्होंने बाग च एक बकरा वेख्या, नाल एक छोटा जिहा बकरा वेख्या। वो बड़ा बकरा ना छोटे बकरे दे मुंह च घाह पाई जाए। अच्छा, 8-9 दिन ये अमल चलता रहा। ये बेचारे उत्थे बैठे रहे। तो क्या सीखा इन्होंने उससे? इन्होंने ये सीखा कि शायद कोई बकरा मेरे मुंह च भी घाह पाए। हाँ जी, मैं घाह खान लग पिया महल्ले च, हुण मैनूं ताहर ले ली कहंदे ने। बस फिर उस वाक़े तो बाद इन्हां दे हालात बदल गए शाह जी। वो कैसे? हुण मौसूफ दी एक छोटी जी पूंछल भी है। हुण ताहिर साहब जिथे बकरे नूं घाह खांदा वेखदे नाल उसे बह के घाह खांदा। अच्छा देखिए, जो अगली हिकायत है वो इसी को एड्रेस करती है। उसका सबक यही है ये बकरे से घाह पाई ने हुण कि कैसे सीखना है। अच्छा, अभी कदीम ज़माने में एक गांव में एक बहुत बड़ा आलिम था, मगर उसका जितना भी इल्म था वो किताबी इल्म था। जिसे कहते हैं ना, किताबी कीड़ा था वो शख्स। 24 घंटे उस वो किताबों में गर्क रहता था और दावा उसका ये था कि इल्म की कोई ऐसी शाख नहीं है जिसमें उसे महारत हासिल ना हो। तो ज़रा इस शिकायत की कास्टिंग कर लेते हैं। आप समझिए कि वो आलिम है पाशा साहब। अच्छा, ਇਹ ਪੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨੇ। ये आलम दा खोता होना चाहिए जी। यार, अगर सही आलम हो तो उसका खोता भी बड़ा काबिल गलती भी मारेगा, पढ़ लिख के मारेगा। तो पाशा साहब का मुख्तलिफ उलूम के हवाले से दावा था। जो जो इन्होंने पढ़ रखा था कि भाई मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे घुड़सवारी भी आती है, सिपाहगिरी भी आती है, जो कुछ इन्होंने पढ़ रखा था, इनका ख्याल था कि ये उसमें माहिर हो चुके हैं। अच्छा, इसमें एक अहम बात यह है कि ये गांव जो था ये तकरीबन सहरा के इर्द गिर्द आबाद था और दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान नहीं, मगर इन्होंने तैराकी पर भी खूब किताबें पढ़ रखी। क्या बात। ਉਹ ਤੈਰਾਕੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਿਖਾਣ ਡਸਨ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਤ 'ਚ ਹੀ ਤੈਰਾਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡਾ ਛਿਲਿਆ ਗਿਆ। और ये यही करते थे। अच्छा जी। हाँ, जो इनकी झोंपड़ी थी, कभी रेत में, कभी बाहर, कभी हवा में, कभी दरख्त पे चढ़ के ये तैराकी की प्रैक्टिस किया करते थे। और फिर उन्होंने दावा कर दिया कि मुझ जैसा माहिर तैराक इस वक्त पूरी दुनिया में नहीं होगा, क्योंकि जितना मैंने तैराकी पर पढ़ा है, जितना मैंने इस इल्म के बारे में पढ़ा है, इतना इस इल्म के बारे में शायद ही कोई। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰਨਾ। और हुआ ये कि इनके पूरे कबीले को वहाँ से किसी दूसरी जगह मुंतकिल होना पड़ा और सफ़र के दौरान एक दरिया। ਲੈ ਵੀ ਪਾਸ਼ਾ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਤੋਪ ਤੇਰੇ ਚ ਪਾਣੀ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ। अच्छा भाई, जब दरिया के पास से इनका काफिला गुजरा ਤੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। तो शरारती यार लोगों ने इनके साथ शर्त लगाई कि भाई दरिया आ गया है, तुम्हारा दावा यह है कि तुम तो मछलियों से ज़्यादा तैरना जानते हो, तो ज़रा एक डुबकी लगा कर दिखाओ ना। ਤੋਪ ਨੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਮੱਛੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। मच्छी ने फिर बाहर छाल मार दी। क्या मतलब? उन्हें भी शर्त लाई थी। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, आपकी भाभी ने भी शर्त लगाई थी। नहीं, शायरी आपकी भाभी बड़ी अच्छी तैराक है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਾਣੀ ਚ ਲੱਭਾ ਸੀ। आपको तैराकी आती है? जी है नहीं भाई। या गले से पानी पे है? वैसे वाकई ये तैराकी बड़ा मुश्किल काम। हाँ, मुश्किल तो है। आपको आती है वैसे? नहीं। मैं दावा करके क्यों जलील हूँ। अच्छा भाई, तोप साहब को अब अपनी महारत दिखाने का वक्त आ गया था, तो पूरे कबीले के लोग दरिया के किनारे पर इकट्ठे हो गए और भी जो इर्द गिर्द के गांव के लोग थे वो भी वहां आ गए, जो मुकामी लोग थे उस दरिया के इर्द गिर्द जो बसते थे, और देखने लगे भाई कि ये क्या हो रहा है। बहरहाल पाशा साहब ने एक ऊंची जगह से छलांग लगाई। छलांग लगाई, ਉਹ 2 ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਬਾਹर ही नहीं आया। इन्हें दरिया की बजाय प्लाट से छाल मार दी। अब पाशा साहब ने जो कुछ तैराकी के बारे में पढ़ रखा था वो सारे दाव पेच, वो सारी महारतें इन्होंने आजमाने की कोशिश की, मगर चूंकि अमली तजुर्बा नहीं था लिहाजा जेर जबर होने लगे, चीखे मारने लगे। अच्छा, इनके कबीले वाले को ना पहले तो समझ ही नहीं आई। वो समझे तो बहुत माहिर आदमी है, तो कोई करतब करके दिखा रहा है। वो समझे यार कितना टैलेंटेड है, तैराकी के दौरान चीखा भी मार रहे। वो तो जो मकामी लोग थे उनको अंदाजा हुआ कि वो पाईजान ने डुबदा पे आजे। उन्होंने जाकर फिर उसको निकाला, बाहर लेके ਬਾਹਰ आए। ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਝੰਡਾ ਮਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰੇਗਾ ਦੁਬਾਰਾ।
تو وہاں جو پھر ایک جنرل عالم تھا اس کے منہ سے ایک تاریخی فقرہ نکلا کہ 1000 سال بھی کوئی صحرا میں اگر تیراکی کی ریاضت کرتا رہے تب بھی وہ ایک لمحہ بھی دریا میں تیر نہیں سکتا جب تک کہ اس کی عملی تربیت نہ حاصل۔ کیا بات تو ثابت ہوا کہ علم بغیر عمل کے بغیر پریکٹس کے زیرو۔ واہ واہ اچھا اتنے شرمندہ نہیں آیا انہوں نے کہنا ہے میرا قصور نہیں میں کتاب ادھی پڑھی سی ناظرین اسٹے ود اس، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔